सगळे जाण घोषणा मागीर दियात आनी व्हडल्यान दियात. भारतीय जनता पार्टी सांताक्रूज मतदारसंघातल्या आयच्या मेळाव्याक गर्दी पळयल्या उपरांत 2027 पयले फावटी कमळ फुलतले म्हणजे फुलतले. म्हाका दिसता, म्हाका अध्यक्षाक सांगन दिसता, आतां आमकां 27 हाडपा खातीर भिवपाची गरज ना. आयच्या ह्या मेळाव्याक आमच्या मदीं हजर आसात भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष बाब दामू नाईक, खासदार बाब सदानंद शेट तानवडे, आमचे आमदार बाब रुडाल्फ आणि नवनिर्वाचित अध्यक्ष बाब संदेश शिरोडकर, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सिद्धार्थ आणि बाकी सगळे जाण मानेस्त, समोर आशिल्ल्या म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो. पावस कालच्यान व्हडलो पडटा. हांवें धरलेले कदाचित 150-200 बीन लोक आसतले, पळयल्यार हांगा 2000 पेक्षा चड लोक आसा. आनी खरें राज्यांत आमच्या उपराष्ट्रपती माननीय धनकरजी आयिल्ले आसा, माननीय गडकरीजी आयिल्ले आसा. कार्यक्रमाचेर कार्यक्रम कंटिन्युअसली आयज दीसभर आसा. हांव पावतलो काय ना पावतलो ही शक्यता नासली, बट आमदारान सांगलें तूं कितेंय करून पावोकूच जाय म्हणलो. गर्दी कितें जमल्या ती पळय येवन म्हणून म्हाकाय रावना जालें. म्हणून